अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ये काम आपने सुबह उठकर नहीं करना। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सुबह उठकर ये काम कभी मत करना, वरना आपका घर तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, वो कौन सा काम है आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि सोते वक्त 15 काम जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो प्यारे दोस्तों, वो 15 काम जो सोते वक्त जरूर करने चाहिए, आइए हम आपको पहले बता देते हैं। नंबर 1, हमेशा अपने घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह का बंद किया करें, क्योंकि जब बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद किया जाता है तो शैतान उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। एक हदीस में आता है कि शैतान चोर की मदद नहीं कर सकता। नंबर 2, सोने से पहले वजू करके सोएं, क्योंकि जो इंसान वजू करके सोता है और अगर उसी रात वो मर गया यानी उसका इंतकाल हो गया तो उसके लिए राहत ही राहत है और वो अजाब से बच जाएगा। नंबर 3, सोते वक्त ज़्यादा टाइट कपड़े न पहनकर सोएं, क्योंकि ये जिस्म में बहुत खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। नंबर 4, प्यारे दोस्तों, अगर कुछ खाने पीने का सामान आपके पास रखा है तो आप उसे ढक कर रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 5, प्यारे दोस्तों, इशा की नमाज के बाद सो जाना बेहतर है, क्योंकि बिला वजह देर रात तक जागना घर में तंगदस्ती लाता है। नंबर 6, जब आप अपने बिस्तर पर लेटने आएं तो लेटने से पहले बिस्तर को 3 दफ़ा झाड़ लें। नंबर 7, लड़का जब 10 साल का हो जाए तो उसे माँ या बहन से अलग सुलाया जाए, साथ में न सुलाया जाए, क्योंकि इससे मना फरमाया गया है। नंबर 8, जब बिस्तर पर लेटें तो इस नीयत से लेटें कि मैं सुबह फजर की नमाज के लिए ज़रूर उठूंगा। नंबर 9, सोते वक्त सीधा हाथ करवट की तरफ करके अपना मुंह किबले की तरफ करके सोएं, क्योंकि किबले की तरफ मुंह करके सोना अफजल है। नंबर 10, सोते वक्त चारों कुल पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारें, फिर हाथों को अपने जिस्म पर फेर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम व फजल से अल्लाह की पनाह में रहोगे। नंबर 11, पेट के बल ना सोएं। प्यारे दोस्तों, पेट के बल सोना यानी पेट को नीचे और पीठ को ऊपर करके सोना मना है और इस तरह शैतान सोता है, लेकिन कुछ सूरतों में इसकी इजाजत मिल सकती है। नंबर 12, सोने से पहले सबको माफ करके सोएं। जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई है, जिसने आपको दुख पहुंचाया है, उसे माफ करके सोएं। अल्लाह पाक आपको इसका अज्र जरूर देगा। नंबर 13, सुबह उठने के बाद कलमा पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें और 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहें। नंबर 14, अच्छी और पुरसुकून नींद के लिए दुरूद शरीफ पढ़कर सोया करें। नंबर 15, जो शख्स सोते वक्त पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सोता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है कि इसकी हर सांस के बदले नेकी लिखो। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको उस काम के बारे में बताते हैं जो आपको सुबह उठकर नहीं करना है। इसके बारे में हजरत अली का फरमान आप ध्यान से सुने। एक मर्तबा हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन उस मेहनत का सिला नहीं मिलता, मसाइल और परेशानियाँ आती रहती हैं। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे, ए शख्स, कहीं तुम नींद से उठने के बाद फरिश्तों की लानत तो नहीं खरीदते हो, और इसी लानत की वजह से तुम्हारे काम भी बिगड़ते रहते हैं और तुम परेशानियों में मुब्तला हो। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, फरिश्तों की लानत कैसे खरीदता हूँ? तो हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, जब अल्लाह का बंदा सोता है, आराम करता है, तो अल्लाह आसमानों के फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ, जो मेरे बंदे आराम कर रहे हैं उनके सराहने मेरी रहमत उस बंदे पर नाजिल करते रहो। लेकिन जब कोई इंसान नींद से जागने के बाद किसी गुनाह का इरादा करता है या किसी इंसान के लिए गलत सोचता है तो वो फरिश्ते अल्लाह के दरबार में फरियाद करते हैं कि या अल्लाह, ये बंदा नींद से उठने के बाद तेरी मखलूक के बारे में बुरा सोच रहा है, गुनाह का इरादा कर रहा है। तो वो फरिश्ते उस बंदे पर लानत करके आसमान की तरफ चले जाते हैं और यूं उस इंसान की जिंदगी में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं और उसके काम रुकने लगते हैं।
یاد رکھنا، جب بھی تم صبح سو کر اٹھو تو یقین رکھو کہ اللہ کے فرشتے تم پر رحمت نازل کرنے والے ہیں، اور تم اللہ کا نام لے کر دن کا آغاز کرنے کی عادت بنا لو۔ جب فرشتے تمہیں دیکھیں گے کہ تم صبح ہی اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کے محبوب پر درود بھیج رہے ہو، تو وہ تم پر رحمت نازل کریں گے، اور وہی رحمتیں برکتیں بن جائیں گی، اور تمہاری زندگی خوشحال گزرنے لگے گی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 6 قسم کے لوگوں سے شادی نہیں کرنا، یعنی 6 عورتیں ایسی ہیں جن سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوستو، وہ 6 طرح کی عورتیں کون کون سی ہیں، آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ہر وقت اپنے شوہر سے فرمائشیں کرتی رہتی ہیں، جو چیز بھی بازار میں جا کر دیکھ لیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بس مجھے یہی چیز چاہیے، اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہیں، اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتی کہ شوہر کے پاس اس چیز کو خریدنے کے پیسے ہیں بھی یا نہیں، اور پھر انہی غلطیوں کی وجہ سے شوہر مالی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو ہر وقت بناؤ سنگار اور میک اپ میں لگی رہتی ہیں، گھر میں چاہے جتنا بھی کام ہو لیکن انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں رہتا، اس کی کوئی فکر نہیں رہتی، تو ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، ناشکری عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت گلا اور ناشکری کرتی رہتی ہے کہ تم نے مجھے کیا دیا، اس عورت کے پاس تو یہ چیز ہے، اس کا شوہر تو اسے ہر چیز لا کر دیتا ہے، تم نے مجھے کچھ لا کر نہیں دیا۔ تو ایسی عورتیں ناشکری عورتیں ہوتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، زبان دراز عورت۔ پیارے دوستو، جو عورت اپنے گھر والوں سے زبان درازی کرتی ہے اور بدتمیزی کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر والوں پر چیخنے چلانے لگتی ہے، تو ایسی عورتیں زبان دراز عورتیں ہوتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، کام چور عورت۔ پیارے دوستو، ایسی عورت جو اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے کرتی ہو، کام چور کرتی ہو، چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اپنے دل سے نہیں کرتی ہو اور ہر وقت ٹی وی وغیرہ دیکھتی رہتی ہو، تو دوستو ایسی عورت سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور نمبر 6، مغرور عورت۔ پیارے دوستو، ایسی عورت جس کو اپنے اوپر غرور ہوتا ہے، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے، جو سامنے والے انسان کو کچھ نہیں سمجھتی، اس کے اوپر احسان جتاتی ہے، ایسی عورت سے بھی کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ دھیان رہے، تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر، بے بس اور کمزور سمجھے۔